ہم یوحنا کی انجیل کی اسٹڈی کر رہے ہیں 9ویں باب کا. پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ اندھے کا ایمان دیکھا تھا کہ یسوع نے اس کو حکم دیا اور اس نے اس کمانڈ کو اوبے کیا وداؤٹ کویسچننگ، وداؤٹ نوئنگ اینی تھنگ، اور اس کے لیے اس کمانڈ کو اوبے کرنا ایزی نہیں تھا. اٹ واز اسٹرگلنگ تھنگ. اور آج ہم دیکھیں گے کہ اس کمانڈ کو اوبے کرنے کے بعد مزید اس کو کتنے چیلنجز دیکھنے پڑے اور لوگوں کا رویہ کیا تھا اس کمانڈ کو اوبے کرنے کے بعد. تو آج کا جو ہمارا ٹائٹل ہے وین یور میریکلز ڈسٹربز دی کراؤڈ اینڈ چیلنج ریلیجن، یعنی وہ معجزہ ایسا تھا جس نے کراؤڈ کو ڈسٹرب کر دیا اور ریلیجن کو جو ہے اس معجزے نے چیلنج کر دیا. تو پتہ یہ پکچر کس کی ہے؟ جسٹن بیبر. اور کس موقع کی ہے یہ؟ ورلڈ کپ. alright. یس. کتنا بڑا سٹیج تھا ورلڈ کپ کا؟ ہاؤ بگ دی اسٹیج واز آف ورلڈ کپ؟ جو اندر لوگ ارینا کے اندر تو لوگ تھے، وہ تھے جو باہر ہم جیسے لوگ بھی واچ کر رہے تھے. اور لیکن کیا یہ وہی جسٹن بیبر تھا جیسے یہ پہلے گاتا تھا راک سانگ؟ ڈیڈ ہی اس سے جسٹن بیبر سے پہلے بی ٹی ایس کی پرفارمنس تھی. ڈز اینی ون ریمبر؟ سو بی ٹی ایس کی پرفارمنس کیسی تھی؟ فاسٹ موونگ، لاٹس آف کلر موو. شکیرا جب آئی اس کی پرفارمنس کیسی تھی؟ لاٹس آف کلر، لاٹس آف چلڈرن، کیمراز، ویو. یہ ایکوسٹک گٹار لے کے آیا وہاں پہ. واٹ ہی سنگ؟ That's a very big courage. So بہت سارے لوگوں نے جسٹن بیبر کی اس بات کو جو ہے وہ کچھ نے کرٹیسائز بھی کیا، کچھ نے اس کو مطلب نظر انداز بھی کر دیا. کچھ میں جب ڈیوٹی پہ تھا کام پہ، بہت سارے لوگوں نے کہا oh he doesn't look like Justin Bieber, he should have sing differently, that's a very boring song. So remember، جس طرح آپ کی ترقی، آپ کی دولت یا آپ کے فیم سے، آپ کے سکسیس سے ہر شخص خوش نہیں ہوتا، اس طرح بالکل آپ کی نئی لائف سے بھی ہر بندہ خوش نہیں ہوتا. I'm gonna repeat it. جب بھی آپ سکسیسفل ہوتے ہیں، آپ کے پاس کوئی دنیاوی بلیسنگ کی بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی دنیاوی بلیسنگ آ گیا، آپ نے کوئی دولت آ گئی ہے، یا آپ نے کوئی اچیومنٹ کر لیا، آپ نے اسٹریٹ اے لے لیا یونی میں، آپ کا کسی اچھی جگہ پہ ایڈمیشن ہو گیا. not everyone would be happy with your success. alright. اس طرح ہر شخص آپ کی نئی زندگی سے جو ہے خوش نہیں ہوتا. جب یسوع آپ کی زندگی کو بدلتا ہے تو ہر شخص اس پہ خوش نہیں ہوتا. بہت کم لوگ خوش ہوتے ہیں، اور وہی خوش ہوتے ہیں جو آپ کے بڑے قریب ہوتے ہیں. those who loves you from heart. جس طرح آپ دنیا میں کوئی سکسیس حاصل کرتے ہیں تو آپ کے بڑے قریبی دوست ہی خوش ہوتے ہیں، یا آپ کے اپنے ماں باپ خوش ہوتے ہیں. باقی جو ہے نا 10 بندے آئے، اچھا یہ کنج ہو گیا، انہیں کنج کر لیا، یہ دیکھو کس طرح آ گیا. سملرلی جب آپ کی زندگی تبدیل ہوتی ہے تو آسمان پر خوشی ہوتی ہے اور زمین پر کیا ہوتا ہے؟ واویلا ہو جاتا ہے. کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، آسمان پر خوشی ہوتی ہے، زمین پر لوگ سوال کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈرامہ کر رہے ہیں، آلوچنا ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے، کرٹیسزم ہوتی ہے. اور کچھ لوگ بے چین ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کی تبدیلی ان کی اپنی روحانی حالت کو بے نقاب کر دیتی ہے. I'm going to repeat this. This is a very philosophical term. I'll say it in English. Your change reveals others people's spiritual condition. Does anyone understand? All right. I'll explain it in easy way. Your change sometimes explains others people's spiritual condition. In simple example، جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص 50 پلس ہے، 60 سال سے ایک شخص شراب پی رہا ہے، اس نے شراب چھوڑ دی ہے،
تو جن بندوں نے نہیں چھوڑنی وہ کہیں گے وہ نہیں انہیں کل پھر پی ہے، وہ نہیں ہے ایڈا مطلب اس ناٹ اے بگ ڈیل، سارے پیتے ہیں. اکثر لوگ اس طرح چھوٹے چھوٹے گیپ لیتے ہیں. کیوں؟ بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو کوئٹ. اس دیئر اسپرٹ، وہ ان کی اسپرچل کنڈیشن کو وہ کر دیتی. ناؤ recently why I took Justin Bieber here. Recently we were talking about the baptism. Does anyone know that Justin Bieber got baptized? So he got baptized. This song is after his baptism. All right. So the biggest celebrity, یہ وہ celebrity I have seen کہ میں کڑیاں نوں روندے ویکھیا. مطلب جسٹن بیبر دے کراؤڈ دے وچ I have seen young girls crying. He got baptized. All right. Sometime جو کسی کی تبدیلی آپ کی spiritual condition کو بھی define کرتی ہے. If Justin Bieber can baptize, he can perform hallelujah on a biggest arena, biggest stage. Why can't we? Why can't we? Are we more famous than him? Is there anyone famous than Justin Bieber? No. So Justin Bieber is an example. اب ہم آتے ہیں اندھے کی طرف. اندھے کی سچویشن بھی ایسی ہی تھی. پڑوسیوں نے، جو اس کے پڑوسی تھے، نیبر سے، انہوں نے دیکھا کہ is this the same man who used to sit and beg? کچھ نے کہا ہاں یہی ہے، دوسروں نے کہا نہیں یہ صرف اس جیسا لگتا ہے. ذرا تصور کریں، امیجن کریں کہ how big the miracle was. How big. Somebody was born blind. جنم سے اندھا پیدا شخص جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کی اولڈ آئیڈینٹی، اس کی پرانی شناخت اس کی نئی ریالٹی سے میچ نہیں کر رہی تھی. جب زندگی تبدیل ہوتی ہے تو لوگ آپ کی پرانی آئیڈینٹی کو آپ کی نئی آئیڈینٹی کے ساتھ میچ نہیں کر پاتے. فار پیپل ہی واز beggar, but today he is a live testimony. لوگوں کے لیے پہلے وہ کیا تھا؟ ایک بیگر تھا. آج لوگوں کے لیے وہ ایک زندہ مثال ہے. جسٹن بیبر پہلے ہمارے لیے ایک سنگر تھا, but today he's a part of my preaching. He's a part of my preaching. I'm not saying that he's a perfect person or his life is fully perfect, but still we are talking about this. آج وہ ایک زندہ گواہی بن کر کھڑا ہے. کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل لوگ اس اندھے پر ترس کھا رہے تھے, کل لوگ اس اندھے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے. اندھا راستے میں پڑی ہوئی کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہوگا, جتوں شاید مطلب اس دور میں تو گاڑیاں نہیں گزرتی ہوں گی, لیکن امیجن کہ راستے میں پڑا ہو, کسی کی کاٹ گزرنی ہو تو کہتا ہو یار اندھے تو ہٹاؤ, میری گڈی لنگنی ہے. ہوم لیس لوگ جب ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں, کتنا ہم جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں کتنا ہم ان کو بادر کرتے ہیں. We just pass by. شاید کوئی کوئن دے دیتے ہوں گے کدا, ہاں, but we never even bother. اور we judge them کہ وہ ڈرگی ہیں, سارے ڈرگی ہیں, انہوں نے کونسل کو بھی ملتا, سارا کچھ ملتا, انہوں نے اپنی لائف ایسے ہی بنائی. لیکن وہی اندھا بھکاری آج اس کی چرچا ہو رہی ہے, آج لوگ اس حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. کل اس کی زندگی تاریکی میں تھی, آج وہ روشنی میں چل رہا ہے. کل اس کی پہچان اس کی کمزوری تھی, آج اس کی پہچان جو ہے معجزہ ہے. آج اس کی پہچان خدا کی قدرت ہے, خدا کی سپر نیچرل پاور ہے. آج اس کی پہچان یسوع مسیح بن گیا. پرمیشور کی شکتی, پرمیشور کی گریس, پرمیشور کی انوگرہ اس کی پہچان بن گئی. کل اس کی پہچان اس کی مزری, اس کا درد, اس کی پین تھی. آج اس کی پہچان اس کی گواہی تھی. اور مذہبی یعنی دھارمک لوگوں نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں ہوگا, because he was on the way to Jerusalem. And I don't think so any religious people ever has seen him. کیونکہ بڑی it's easy to understand, جب ہم یروشلم یا کسی بڑی کنونشنوں میں بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں نا, ہم جو ہے نا, like we people are, we live in a celebrity culture. ہمارے مائنڈ سیٹ میں ہے we make celebrities. Pastors are celebrities for us. Gospel singers are celebrities for us. آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر پروگرام کے جیسے ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے 8-10 بندے پاس اب تصویر بنائیے, پاس اب تسی ادھر آ جاؤ, پاس اب تسی ادھر آ جاؤ. مطلب I mean we worship people and we ignore poor and lowly people. بڑی کنونشنوں میں لوگ کیا کرنے جاتے ہیں؟ کیا چھوٹی کنونشنوں میں خدا کا کلام نہیں ہوتا؟ کیا چھوٹی کنونشن میں معجزہ نہیں ہو سکتا؟
we are celebrity followers. So उस अंधे को कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा, हैकल चौधरी कभी एंट्री भी नहीं हुई होनी, कभी ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ही ला दिए. नो. सो धार्मिक लोग जो है वो अक्सर छोटे लोगों को इग्नोर करते हैं. सेलिब्रिटी लोग जो हैं, जो बड़े पास्टर बन जाते हैं, सिंगर बन जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं, दे स्टार्टेड इग्नोरिंग पुअर पीपल एंड लॉनली पीपल. सो याकूब के खत में लिखा है, भाइयों तुम्हारे दरमियान जो दुनिया के नजदीक कमजोर हैं, खुदा ने उन्हीं को ईमान में दौलत मंद और उसकी बादशाही के वारिस होने के लिए चुना है, जिसका उसने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है. I don't know here, but in Pakistan some of the pastors, if we need to meet them, we need to pay a heavy amount. हमें बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं पादरी को मिलने के लिए. उनके सेक्रेटरी पूछते हैं कि आपने कितना चंदा दिया है, इतना चंदा देंगे तो पादरी साहब फिर आपके घर आएंगे या फिर आपको मिलेंगे. और आज भी बहुत सारे अंधे भिखारी जो हैं वो यरूशलेम के रास्तों में पड़े हुए हैं, जो हमारे इसी चर्च में सेलिब्रिटी कल्चर का शिकार हैं. अब वो धार्मिक लोग, वो मजहबी लोग जिन्होंने कभी उस भिखारी को देखा भी नहीं होगा, आज वही धार्मिक लोग, वही मजहबी लोग, वही सैनहीड्रिन के मेंबर उसको बुलाते हैं अपने पास, उसको बुलाते हैं, उसका अपने और उसकी डिस्कशन करते हैं. सो व्हेन गॉड चेंजेस यू, योर ओल्ड लेबल नो लॉन्गर फिट. लोग आपके माजी को याद रखते हैं, लेकिन आपका मुस्तकबिल जो है वो खुदा को पता होता है. दुनिया आपको आपकी नाकामियों से देखती है, लेकिन खुदा आपको आपकी नेमत और मकसद से देखता है. बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे करैक्टर्स हैं. पतरस रसूल जो है वो ही वाज इन द बिगिनिंग ही वाज नॉट अ स्टेबल रसूल, बहुत सारी जगहों पे डगमगाता है, उसकी बहुत सारी एग्जाम्पल है. लेकिन यीशु मसीह उसी अनस्टेबल शख्स को कहते हैं कि मैं इसी फेथ पर अपना चर्च बनाऊंगा. और खुद खालके कुल जहान उस अनस्टेबल पर्सन में एक रॉक देखते हैं, पैट्रा देखते हैं, उसको पीटर कहा गया. इस तरह गिडियन ओल्ड टेस्टामेंट में एक कमजोर शख्स कंसीडर होता है, लेकिन खुदा उसको जंग जीतने वाला बनाता है. साउल परसिक्यूटर, खुदा उसको अंजील की मुनादी के लिए चुनता है. सो यहां उस आदमी ने बार बार कहा आई एम द मैन. गोया वो कह रहा है कि जिस्मानी तौर पर मैं वही हूं, लेकिन रूहानी तौर पर अब मैं नया शख्स हूं. ये साल्वेशन का एक अजीम जो है वो मेथड है. न्यू बर्थ, न्यू क्रिएशन. न्यू क्रिएशन है क्या? नई मखलूक होना क्या है? आप वही रहते हैं, लेकिन आप नए बन जाते हैं. आपका नाम वही रहता है, आपका चेहरा वही रहता है, लेकिन आपकी सोच बदल जाती है, आपकी तरजीहात बदल जाती है. जस्टिन बीबर का चेहरा वही है, उसका नाम जस्टिन बीबर है, ही स्टिल सिंगर, बट नाउ हिज सिंगिंग इज डिफरेंट. I'm not saying he is not going to sing secular song, maybe he's going to sing tomorrow, but at least he proclaimed hallelujah at the biggest arena. उसकी तरजीहात बदल गई. उसकी तरजीहात वो एक किसी बड़े बैंड के साथ कोलैबोरेशन करके भी गा सकता था. उसकी सिमत बदल जाती है, डायरेक्शन बदल जाती है. पौलुस रसूल कहता है, can you display if anyone if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So अब he is a new creation. मसीह सिर्फ खुद को बेहतर बनाने का नाम नहीं है, और ना ही मसीहत रूप बदलने का नाम है. ये एटीट्यूड बदलने का नाम है, ये रवैये को बदलने का नाम है. ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, स्पिरिचुअल क़यामत है, ये रेज़रेक्शन है. और हर मौजज़ा, एवरी मिरेकल्स क्रिएट्स अ क्वेश्चन. आप सोचते हैं कि लोग खुश होंगे, आप सोचते हैं कि आपकी जो तब्दीली है, आपकी कामयाबी पर लोग जो हैं वो खुदा की हमद करेंगे. ऐसा नहीं. जो अक्सर गवाहियों के बाद जो है ना, लोग खुदा की हमद नहीं करते. ये जो अंधा था, इसके ठीक होने के बाद जो है लोगों को उसकी क्या करनी चाहिए थी? तारीफ, खुदा की हमद करनी चाहिए थी, खुदा के नाम को जलाल देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके बरक्स क्वेश्चंस शुरू हो गए.
if you could you able to display verse 9 verse 10 11 12 John, if you can't اپنی بائبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے فون میں. پہلا کوشچن وہ کرتے ہیں کہ how were your eyes opened, the question کہ اس کی آنکھیں کیسی کھل گئیں. دوسرا کوشچن وہ کرتے ہیں کہ who did this, کس نے کھول دی. پھر وہ کہتے ہیں کہ where is he, جس نے کھولی. اب لٹرلی جب بندے کی آنکھیں کھلی تو اس کو کیا ملنی چاہیے تھی؟ مبارکباد ملنی چاہیے تھی. پریز دی لارڈ. لوکاں نو جب کوئی ہیل ہوتا ہے, جب کہ جیسے کوئی آپ کوئی گھر لیتے ہیں, کوئی گاڑی لیتے ہیں, تو لوگ آپ کو آ کے آپ کو کنگریچولیشنز کہتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جی مبارک ہو آپ نے گھر لے لیا, مبارک ہو آپ نے یہ کر دیا. یعنی سم تھنگ گڈ جب ہوتا ہے تو لوگ مبارکباد دیتے ہیں. یہاں اچھا ہوا ہے تو کیا ہو رہی ہے؟ تفتیش ہو رہی ہے. خوشی کی بجائے شک پیدا ہو گیا. آپ کو چرچ میں بھی اس طرح کے چیزیں ملیں گی, انٹرویو کرنے والے بہت سارے ملیں گے. بعض لوگ آپ کے معجزے پر خوش ہونے کی بجائے آپ کے معجزے کی تشریح, آپ کے معجزے کی ایویلویشن, آپ کے معجزے کی میں دوسری چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ آپ ہوا کیسے. لوگ اکثر بدلی ہوئی زندگیوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جب میں یو کے میں آیا نیا تو ایک پاکستانی بھائی تھے, وہ میرے ساتھ کام کرتے تھے. ان سے سلام دعا ہوئی. میں نے ان کو بتایا کہ جی میں پاسٹر بھی ہوں چرچ میں. تو انہوں نے مجھے سیدھا کہا, وہ سارے اپنے اپنے مطلب نو پادری بنے نے. He didn't ask me my testimony. اس نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ تینوں کی بنیا, تو نرسنگ اچھا خاصا ملنر سے, تو ہفتے تو آرنو ڈیوٹی آیا کر, یا تو کوئی ANP بنتے تو کی بنیا کہ تو ادھر بڑھ گیا. Didn't ask me. The first question he said me on my face کہ بھئی سارے ہی اپنے مطلب نو پادری بنے ہوئے نے. یعنی اس کو خدا کی قدرت, میری تبدیلی, میری گواہی سے کچھ بھی نہیں تھا. اس کو میری گواہی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. میں اسی طرح میں نیشنل ہاسپٹل میں ینگ نرس تھا, نیورو وارڈ میں کام کرتا تھا. ہمارے ایک فادر جی تھے, ان کو برین ٹیومر ہوا. تو سکین میں جو ہے ٹیومر بڑا نظر آتا ہے, لیکن وہ اسپیس آکوپائڈ لیجن تھے جو بعد میں چھوٹے آئے. ان کی جب سرجری ہوئی تو وہ ہوش میں آ گئے اور ریکور ہو گئے. شام کو ان کے ہی فادر جی وزٹ کرنے آئے. تو فادر جی کو میں نے بڑے جوش جذبے سے بتایا, جیسے آپ ینگ ہوتے ہیں. میں نے بتایا کہ فادر جی معجزہ ہوا ہے بڑا زبردست, آئی ہیو نیور سین کہ بھئی کوئی کھڑا ہو گیا. تو فادر جی نے مجھے سمپلی کہا یہ کیسے ہو گیا. میں ان کو کہہ رہا ہوں فادر جی معجزہ ہوا ہے, وہ مجھے کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہوا. اور جب فادر جی نے مجھے کہا نا یہ کیسے ہوا, تو میں سوچنے لگ پڑا. میں کہا what does mean, فادر جی معجزہ ہوا ہے. کہتے نہیں لیکن یہ کیسے ہوا نا. تو یعنی وہ معجزے کے طریقہ کار کو سمجھنا چاہتے تھے. معجزہ ان کے سامنے کھڑا تھا. یہاں بھی فریسی جو تھے وہ اندھے کے معجزے کے طریقہ کار کو سمجھنا چاہتے تھے. معجزہ ان کے درمیان کھڑا ہوا تھا, ان کے سامنے کھڑا تھا, ان کے سامنے معجزہ بول رہا تھا کہ مجھے یسوع نے ٹھیک کیا ہے. So never become so fascinated with the method that you miss the master. And never get so fascinated with the logic that you miss logos. So new generation, Gen Zs always ask logic. What is the logic of this? Sometime you need to go with the faith. If you keep searching logic, you will miss logos, which is Jesus Christ. So اب یہاں فریسیوں نے بھی یہی غلطی کی. انہوں نے اس اندھے کی آنکھوں کو مٹی دیکھی لیکن مسیح کو نہ دیکھا. انہوں نے طریقہ دیکھا لیکن معجزہ کرنے والے کو نہ دیکھا. آج بھی بہت سارے لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ پریئر کیسے کام کرتی ہے, یہ کیسے ہوگا, معجزہ کیسے ہوگی, شفا کیسے ہوگی. لیکن آپ سب, every one of you, from youngest to eldest, those who are sitting here are evidence miracle. کیا چیز نے آپ کو فورس کیا کل کے تھکے ہوئے آپ منہ اٹھا کے یہاں آگے ہیں؟ That's a miracle. That's your life. That's your commitment. یہ ہے آپ کا معجزہ. آپ already, you are sitting here tired, but still sitting, still volunteer to come to church. So کبھی کبھی معجزے آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. معجزے ضروری نہیں ہے کہ کوئی ونگی لات سیدھی ہوگی, یا ایک بدلی ہوئی زندگی سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہوتا.
The greatest evidence of Christianity is not merely an empty tomb but transformed life. मसीहियों का जो है वो मसीहत की सबसे बड़ी जो खूबसूरती सिर्फ यस्सु मसीह की कब्र खाली नहीं है, यस्सु मसीह ने आप सारे मुर्दों को जिंदा किया, आप सबको उसने कब्रों से निकाला है। सिर्फ मसीह की कब्र खाली नहीं है, आपकी कब्रें भी क्या है, आप जो मर गए थे आपको उसने जिंदा किया हुआ, आप बैठे हुए यहां पर मौजे हैं। सो जस्टिन बीबर जो था सेम, उसकी जिंदगी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड। अब ये अंधा भिखारी जब वो उसको इंटेरोगेट करते हैं तो अंधा भिखारी कोई एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं जानता, he doesn't know about the rod and cone cell, he doesn't know about the cornea, he doesn't know any description, वो कोई मेडिसिन नहीं जानता था, वो आंखों की बीमारियों के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वो एक बात जानता था, a man called Jesus made me see। वर्स 11 में बड़ा खूबसूरत लिखा है कि बस यस्सु के जो है कि जो एक शख्स जो यस्सु है उसने मुझे ठीक कर दिया। उसने यस्सु की गवाही दी, उसने कोई थियोलॉजी नहीं पढ़ी थी। आपके पास हो सकता है थियोलॉजी की डिग्री ना हो सकता है आप ग्रीक, हिब्रू, लैटिन ना जानते हो सकता है आपके पास हर सवाल का जवाब ना हो, लेकिन योर लाइफ डिफाइन टेस्टिमनी, आपकी जिंदगियां जो है वो अपने अंदर गवाही देती हैं, आपका करैक्टर जो है वो गवाही देता है, आपकी जो है एटीट्यूड गवाही देती है कि यस्सु मसीह ने आपको जिंदा किया है। You know the logics impressed brain. When we think about the logic impress a brain. Philosopher usually debates, scientists usually ask evidence, लेकिन बदली हुई जिंदगियां एक ऐसा सवाल बन जाती हैं जो कि कोई भी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ एक अंधे की आंखें खुल गई, एक अंधा खुद बता रहा है कि मैं हील हो गया हूं। क्या कोई एविडेंस की कमी थी? कोई एविडेंस की कमी थी कि अंधा हील हो गया? नहीं। कमी क्या थी? देयर हार्ट वाज हार्ड, उनके दिल जो थे सख्त थे। धर्म ने, रिलीजन ने उनके दिलों को सख्त कर दिया था। उनके दिलों में अभी भी सब्बत, ट्रेडिशंस, टेंपल और वो थी, ग्रेस नहीं थी। और यहां क्या किया रिलीजन मिस द मिरेकल। रिलीजन ने क्या मिस कर दिया? मिरेकल मिस कर दिया। और रिलीजन ने मिरेकल गिवर को मिस कर दिया। उस आदमी को फरीसियों के पास ले जाया गया, कोई फरीसी जिथे कभी कोई पहुंच नहीं सकता है। हु कैन एक्सेस सैनहेड्रिन? एक बार भिखारी जिदी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नाउ ही इज गोइंग एंड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सैनहेड्रिन। अब उसकी जिंदगी का आप अंदाजा करें कि उसकी आंखें खुली हैं, उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। उसने पहली दफा फूल देखे होंगे, इस तरह दरख्त देखे होंगे, पहली दफा हो सकता है पहली दफा अपनी मां का चेहरा वेख्या है, पहली दफा ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ। लेकिन पहली दफा ने सूरज वेख्या होगा, लेकिन ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ दिन ही रिलीजन ने की कर दिता? हार्ड कर दिया। फरीसियों ने पूछा what day was it when happened? फरीसी पते दिन की सी, उन्होंने नहीं वेख्या कि बंदा ठीक हो गया, इन देयर माइंड के दिन की सी। यहां बिल्कुल गलत सवाल था। उन्होंने ये नहीं पूछा कि किसने शिफा दी, उन्होंने पूछा दिन क्या है। अब यूहन्ना की इंजील में शुरू से लेके हम देखते हैं कि फ्रॉम द सेकंड मिरेकल अंटिल द क्रॉस, ग्रेस जो है, रिलीजन जो है वो ग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। रिलीजन इज चैलेंजिंग ग्रेस, और एवरी टाइम ग्रेस इज विनिंग। सो रिलीजन कैन बिकम एन एनिमी ऑफ अ ग्रेस। खुदा ने फरमाया सब्बत को मुकद्दस रखो, लेकिन मजहबी रहनुमाओं ने सैकड़ों अजाफी कवानीन बना दिए। खुदा ने आराम के लिए सब्बत दी, उन्होंने उसको और क्या बना दिया? बोझ बना दिया। So whenever religion values rules above redemption, it stops sounding like God. I'm going to repeat it again. Whenever religion values rules above redemption, we need to follow rule, but rule should not go above redemption. We do have rule, but our rules never goes above redemption,
Because when we stick to the rule, it stops us sounding like God's people. God's people goes with the grace. उनके नजदीक मट्टी बनाना काम था, शफा देना भी काम था. उनके लिए, उनके मुताबिक यस्सु जो है वो culprit था. उनके मुताबिक Jesus was not healer, Jesus was a culprit. उनके मुताबिक जो है एक शख्स पूरी जिंदगी अंधा रहा है, उसको आजाद नहीं होना था सब्बत के दिन. मजहब हमेशा कहता है कल आना, we'll do it again. Religion always said we will do it later, we'll do it tomorrow, we'll do it after next week, we'll do it on a right time. But Jesus said in Corinthians 2 verse 6, in Corinthians, 2 Corinthians chapter 6 verse 2 is written, today is the day of salvation, today is the day. Every day is a day of Lord, every day is a day of change. There is no tomorrow in God's book for changing, for doing, for working, for following Him. So danger of loving systems more than man, more than soul. ये danger था. कितना अफसोसनाक है जब निज़ाम जो है इंसानों से ज़्यादा अहम हो जाए. कितना अफसोसनाक है कि आपकी ट्रेडिशन जो है वो रहम को पसंद ना करे. कितना अफसोसनाक है कि जब लॉ जो है वो लव से ऊपर हो जाए. Law is not above love. Love is above. Grace is above. So, remember, I said it so many times here because of a Gospel of John. It's a repeated theology. A heart can be full of doctrine and still empty of compassion. A heart of a pastor can be full of Bible but still empty of love. So you need to remember, grace and love is superior than all doctrine, than everything which we have made. So फरीसी शरीयत जानते थे लेकिन शरीयत देने वाले को ना पहचान सके. वो सहाइफ पढ़ते थे लेकिन मसीह को पहचान ना सके. So blind man saw more than expert. उन्होंने इस आदमी से पूछा, what do you say about him? अब ये it's a very important point. I'm going to ask you a question. He's the man, the beggar. He was a beggar from the childhood. Does he ever goes to school? No. No blind. What sort of knowledge he would have? All right. So the listening. What do you think? How knowledgeable would be Pharisees and the people of Sanhedrin? Experts. Now, correlate this. कैसी सिचुएशन है कि एक्सपर्ट्स जो हैं, जिनके पास एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, जिनके पास एवरीथिंग है, वो अंधे को बुला के पूछ रहे हैं कि तू बता वो शख्स कौन है. तू दस के they are getting advice from an illiterate blind man. क्योंकि उसके पास जिंदा गवाही थी. आपकी जो गवाही है वो किसी पादरी, किसी भी शख्स की तालीम, नॉलेज से कहीं बढ़ के है. जो आपकी पर्सनल टेस्टिमनी है, इट्स बिगर देन एनीवन. जो मसीह ने आपकी जिंदगियों को चेंज किया या मसीह ने आपकी जिंदगियों में काम किए हैं, those works are bigger than anyone. कभी भी उन चीजों को छोटा ना समझें. जो उसने आपको बरकतें दी हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं, जो मसीह ने आपकी जिंदगी में काम किया, बताएं लोगों को. those are really big thing. उसके पास जिंदा गवाही थी. उसने सिर्फ इतना कहा, he is a prophet. उसका ईमान अभी इतना बड़ा नहीं था. his faith is slowly increasing. पहले इसको नाम भी नहीं पता था, फिर इसको नाम पता चलता है, फिर वो कहता है वो प्रॉफिट है. अगर if you see John chapter 9 तो कहता है the man called Jesus. एक शख्स है जो यीशु है. 9:17 में वो कहता है कि he is a prophet. और बाद में 38वीं आयत में हम आगे जाके कहेंगे वो उसको कहता है कि लॉर्ड आई बिलीव. उसके बाद वो उसको लॉर्ड मानता है. सो फेथ यूजुअली ग्रोज इन स्टेजेस. अक्सर ईमान मरहलावार बढ़ता है. पहले यीशु एक तारीखी शख्सियत लगते थे, फिर एक उस्ताद बने, फिर नबी बने, फिर निजात दहिंदा बने और फिर खुदावंद. जितना आप यीशु के साथ साथ चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको समझते जाते हैं. आहिस्ता आहिस्ता
you understand God, उतना ही आप उसको बेहतर समझते हैं. एक ही दिन में आप you cannot understand Christ fully. Even I think हम जो अपने आप को शायद किसी डिफरेंट लेवल पे सोचते हैं, हमें भी fully नहीं पता. Yeah, because like our knowledge is very limited. So faith is not the absence of question. Faith is continuing to walk with questions. For a youth, like you might have a questions regarding so many things. All of you, Harrison and everybody, you might have so many questions about Bible, about what we're doing, why we're coming on a Sunday, what's the timing, about traditions. But faith is you keep walking with this question with the Christ. Don't stop yourself with the question while to stop with the Christ. Does it make sense? I'm gonna read it again. Faith is not the absence of question. We do have questions. I have questions. You might have questions. But while having question, we need to walk with the God. Alright? Because at a right time, He will answer all of your question. He will answer. Maybe your pastor will not able to answer this, but he will definitely answer if you keep walking with God. So don't push yourself back if you have a questions. Keep moving forward with the question. So असल जो था अलमिया, उसका जिस्मानी अंधापन नहीं था. असल अलमिया वहां पर the real problem is a spiritual blindness. They were spiritually blind. जिस्मानी अंधापन एक जिंदगी तक रहता है, लेकिन रूहानी अंधापन जो है वो हमें हमेशा की मौत की तरफ ले जाता है. So question for us today, we're going to close it in 2-3 minutes. जब खुदा किसी की जिंदगी को बदलता है तो क्या हम खुश होते हैं या हम भी क्वेश्चंस करते हैं? क्या हम तौबा पर खुश होते हैं या किसी की तौबा पर हम भी तनकीद करते हैं, ओए ड्रामा करन दे ने बदल जाना है, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ दारू ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, मैं ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. क्या हम तौबा पर खुश होते हैं या सिर्फ तनकीद करते हैं? क्या हम लोगों से मोहब्बत करते हैं या सिर्फ अपने जो हमने रस्म और रिवाज बनाए हुए हैं उसी के को लेकर चलते हैं? या हम अपने निज़ाम को तरजीह देते हैं लोगों के ऊपर? क्या हम यस्सु को देखते हैं या सिर्फ अपनी ट्रेडिशन को देखते हैं? What we have learned today, यस्सु ने सिर्फ हालत नहीं बदली, बल्कि उसने उसकी पूरी आइडेंटिटी बदल दी. उसने सिर्फ उसकी आंखें नहीं खोली, अंधा जो है उसका, यहाँ भी वो कहता है क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? सो बदली हुई जिंदगी मसीहत का सबसे मजबूत सबूत है. The biggest miracle is your changed life. The biggest miracle is you are out of grave. The biggest miracle is Sunday you are tired but you're still here. That's the biggest miracle. So एक और बात याद रखिए कि रहम के बगैर मजहब जो है वो भी रूहानी अंधापन है. अगर हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए रहम नहीं है तो we are also blind. If we don't have a mercy and forgiveness for each other, we are blind. We are also blind. Traditions are good, लेकिन grace is very important. Humbleness is a very important. So, in conclusion, is this story में everybody has seen a different thing. जब भी हम किसी जगह पे जाते हैं ना, हम पिछले दिनों वहाँ वॉक पर गए थे, तो कुछ ने कहा यहाँ पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, कोई कुछ ने कहा यहाँ पे कश्ती का बिजनेस हो सकता है. मैंने उधर देखा तो मैंने भाभी मीना के पास खड़ा था, मैंने कहा यहाँ पे बैप्टिज्म दिया जा सकता है. हर बंदे ने ना अपने जो है अपने पॉइंट से देखा. हम जहां जाते हैं ना, जिस जगह पर wherever we go we see accordingly. जैसे खुरम भाई अक्सर कहते हैं इथे स्टेज लग सकती है, इथे जड़ा ना इथे बहुत अच्छी हाँ इथे वीडियो लग सकती है, इथे जड़ा ना ही अपना कर सकते हैं. अब इस सारी सिचुएशन में आपने देखना है, I'm gonna recall people and you will see the people's mindset. It's not negative, but it's give you idea that if you see things differently, it will tell you what your mindset is. पड़ोसियों ने
जो उसके नेबर से, उन्होंने देखा कि एक भिखारी है। फरीसियों ने देखा सब्बत का मसला, उसके पेरेंट्स ने देखा मुश्किल, उसके पेरेंट्स ने देखा कि भी अगर हमने इसका साथ दिया तो हम सैनहेड्रिन से क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। कुछ लोगों ने मट्टी देखी, यस्सु ने मौजज़ा देखा। उसके शागिर्दों ने भी क्या देखा, शागिर्दों ने शुरू में क्या देखा, गुनाह। उन्होंने कहा किसने गुनाह किया। Everybody see the things what they have in their heart and what they have in their brain. If you see the things with the grace, it's defying that your heart is full of grace. If you see the things with the critiques and the negative, it's defying your heart is full of negative. So यहाँ हर शख्स ने अपने अपने मकसद के अकॉर्डिंगली चीज को देखा। शायद यही इंजील की सबसे बड़ी खुशखबरी थी कि वही यस्सु जिसने यरूशलेम में अंधे की आंखें खुली, आज भी he is opening eyes, our eyes, इस कलाम की ज़रिए कि हम कैसे चीज़ों को देखते। शायद आपका सबसे बड़ा जो है सरमन, your message is not from the pulpit, but it's a changed life, it's a life. दुनिया आपके दलाइल पर, आपकी थियोलॉजी पर क्वेश्चन उठा सकती है, लेकिन आपकी चेंज लाइफ पर क्वेश्चन नहीं उठा सकती। अंधा जो सबसे लास्ट खूबसूरत चीज कहता है, जॉन चैप्टर 9 वर्स 25, कैन एनीबॉडी रीड जॉन chapter 9 verse 25 quickly, and then we're gonna close. Very big statement. I was blind, now I see. So we're gonna ask question to ourselves: are we still blind or are we seeing? You know, I believe we all are seeing. Everybody who is sitting here, that's a very big commitment. When I see all of you, I was praising Lord. Yeah. So I mean, don't think it's in a critical way, negative way, because I see it's a really big thing, guys, from like Joshua Kuram to Harrison, everybody who are sitting tired yesterday, like 4-5 hours you guys stayed here and still you are sitting here. I mean, God gonna reward you a lot. Your eyes are open. But remember, like this blind man, he testified Christ everywhere. Blind man also knew that he is gonna cast out of Sanhedrin if he testified Christ. Similarly, don't ashamed of Christ. Tell your friends, tell your people, tell everyone that I was blind and he has opened my eyes. Keep this courage. Justin Bieber is just an example. Maybe we pray that he would continue his walk with the Christ. Maybe he will stumble. He's as human as we are. But make your life a living testimony. So let's pray.